Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini Star Indo. Nah, apakah bisa kalau kita melacak seseorang menggunakan HP? Apakah itu bisa? Jawabannya adalah ya, itu bisa. Tapi dengan bantuan satu aplikasi, yaitu namanya aplikasi termux. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi tersebut, linknya sudah ada di deskripsi. Atau kalian bisa langsung download saja di Google Play Store. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel Star Indo dan nyalain notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke tutorialnya. Oke.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. With